Prijatelji, pozdravljam vas. Danas ću vam pokazati odličnu, a potpuno prirodnu tekućinu koja će pomoći da mlade sadnice rastu brže, a da budu jake i zdrave. Ne trošite novac na skupa đubriva jer su ona besplatno dostupna svuda oko nas. Mi ovo radimo već nekoliko godina i ovim videom želimo da prezentujemo i vama. Dragi prijatelji, želim prvo da vas pitam da li vi prihranjujete svoje biljke na organski način ili ste pak odani hemijskim tekućinama. A mi sada idemo na naš video. Na brz, jednostavan i jeftin način, a organski i prirodan, uzgojite vaše sadnice koje će biti jače i zdravije. Ova prihrana će spriječiti uginuće mladih sadnica. Sa ovom tekućinom prihranjivanje vršite svakih 15 dana i vaše biljke će biti zdrave, snažne i produktivne. Ova prihrana pozitivno utiče na proces rasta, zahvaljujući čemu će vaše sadnice brzo rasti, a potrebno vam je 500 ml vrele vode, 1 kockica šećera, promiješajte, 1 kašika sode bikarbone, 1 kafena kašika suvog kvasca. Ostavite ovu tekućinu da odstoji 1 sat. Zatim dobro promiješajte i razrijedite ovu tečnost sa 5 litara vode. Sa njom možete prihranjivati vaše biljke, zaliti zemlju, pa čak i prskati sjeme nakon sjetve. Kao što sam vam već i napomenula, ovu prihranu koristite svakih 15 dana. Dragi prijatelji, bit će nam drago da se pretplatite na naš kanal i ovaj video pošaljete i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome. Da li ste znali koliko je Coca-Cola korisna za vašu baštu? Nakon ovog videa sigurna sam da ćete je svi početi koristiti, ali ne samo za piće, već i za vaše biljke. Osim što je pokazala odlične rezultate na povrću, posebno paradajzu, paprici i krastavcima, Coca-Cola se sve češće koristi i u njezi ukrasnog cvijeća. Zvuči čudno, možda, ali rezultate je nemoguće ignorisati. Zato ostanite s nama jer vam u nastavku otkrivamo kako nešto što svi imamo u frižideru može biti od velike koristi u našoj bašti. Vrlo lako se koristi. A vi nam napišite u komentaru da li ste ikada koristili Coca-Colu u bašti i za šta. Ni ja nisam vjerovala u njenu efikasnost, ali kada sam je jednom primijenila na svojim biljkama, uvjerila sam se i od sada je uvijek koristim. A evo koja je tajna efikasnosti Coca-Cole. Uzmite Coca-Colu, original, ne light ili zero verziju, i sipajte u prskalicu bez miješanja s vodom. Pošpricajte pažljivo biljke s gornje i donje strane listova. Ne koristite tokom jakog sunca. Najbolje da je koristite rano ujutro ili kasno naveče. Šećer u Coca-Coli zalijepi biljne uši i onemogućava im disanje, a kiseline dodatno ometaju njihovu sposobnost da se hrane biljnim sokovima. Već nakon jednog dana primijetit ćete da se broj lisnih uši značajno smanjio, a vaše biljke izgledaju zdravije i zahvalnije. Ove sitne napasti napadaju mlade izdanke, pupuljke pa čak i plodove. Brzo se razmnožavaju i prenose bolesti, a što je najgore napadaju i povrće i cvijeće. Na paradajzu i paprici koristi se za eliminaciju listnih uši koje se zadržavaju na naličju listova i cvjetova. Na krastavcima Coca-Cola pomaže kod mladih biljaka koje često budu meta ovih štetočina. Na cvijeću, posebno ružama i petunijama, pomaže da se biljke oslobode ušiju bez oštećenja cvjetova. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama.
Hvala vam puno što ste pogledali ovaj trik. Prijatelji, pozdravljam vas. Ako ne želite da koristite đubrivo koje proizvodi hemijska industrija za prihranjivanje sadnica, onda za vas imam recept za prihranjivanje biljaka koje možete sami napraviti kod svoje kuće. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Na vrlo jednostavan način možete pripremiti stimulator rasta za vaše biljke. Korišćenje starog hljeba kao prihrane biljkama može biti korisno jer hljeb sadrži neke hranljive materije koje su korisne za rast biljaka, kao što su ugljeni hidrati, proteini i vlakna. Međutim, važno je da imate na umu da hljeb nije idealna hrana za biljke ako sadrži razne aditive koje produžavaju trajnost hljebu. Ovi aditivi mogu naštetiti biljci i može doći do prekomjernog rasta algi u zemljištu. Ako odlučite da koristite stari hljeb kao prihranu za biljke, preporučujem vam da ga prvo osušite. Najbolje je da koristite domaći hljeb koji ste sami pripremili. Suvi hljeb izmrvite u posudu, dodajte vodu, promiješajte i ostavite da odstoji 24 sata. Sutradan procijedite i zalijte vaše biljke. Pitate se zašto hljeb? Hljeb sadrži kvasac koji je već prerađen i koji je odličan za naše biljke. Sa ovim rastvorom možete hraniti mlade sadnice, one će postati jače i zdravije. U svakom slučaju koristite ekološki stimulator rasta. Ovu prihranu možete koristiti na svakih 15 dana. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas! Ako primjećujete da vaše sadnice paradajza sporo rastu, lišće im izgleda blijedo, stabljike tanke, biljke jednostavno ne napreduju kako ste očekivali, ne brinite. Ovo je vrlo česta pojava, posebno u promjenjivim vremenskim uslovima. Ipak postoji jednostavno i potpuno prirodno rješenje koje će pomoći da paradajz ponovo krene s brzim rastom i razvije snažan korijen i čvrste stabljike. Danas ćemo vam pokazati fantastičan način kako da svoje paradajze nahranite potpuno prirodnim putem i brzo im podstaknete rast. Ono što je najvažnije, ne bacajte staro uskislo mlijeko. Dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal Dodaju Mesi i Speci, lajkujte ovaj video, pošaljite ga i svim vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome. Bilo bi nam drago da nam ostavite jedno srce u komentaru kao znak podrške. Pa idemo odmah na naš video. Mnogi prave grešku i bacaju mlijeko koje je uskislo, ali ono je prava riznica korisnih sastojaka za biljke. Ukislo mlijeko je bogato kalcijumom, proteinima i korisnim mikroorganizmima koji su izuzetno važni za razvoj paradajza. Kalcijum pomaže u jačanju ćelijskih zidova biljke, čime paradajz postaje otporniji na bolesti, dok mikroorganizmi iz mlijeka poboljšavaju kvalitet zemljišta i ubrzavaju razgradnju hranjivih materija. Ovaj prirodni dodatak omogućava paradajzu da brže raste, da razvije jači korijenov sistem i da ima bogatije cvjetanje i plodonošenje. A sada otkrivamo jednostavan recept. Uzmite 1 litru mlijeka, može biti svježe ili uskislo. Razblažite ga u 10 litara vode. Dobro promiješajte i zalijte oko korijena biljke paradajza kao što smo pokazali u ovom videu, i to jednom u 10 do 14 dana. Veoma je važno da zalivate direktno uz biljku, ali da ne pretjerate, ovo je dodatak ishrani, a ne zamjena za redovno zalijevanje. Rezultati će vas oduševiti. Biljke će ubrzo pokazati novi, brži rast, a paradajz će biti zdraviji, jači i obilniji.
Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i svim vašim prijateljima na društvenim mrežama. Puno vas sve pozdravljamo i želimo srećno baštovanstvo. Ako u vrtu primijetite samo jednog mrava, nemojte ga ignorisati, jer gdje je jedan, tu je najvjerovatnije i cijela vojska koja vreba ispod zemlje. Mravi nisu samo bezazleni gosti, oni mogu štititi biljne štetočine poput listnih vaši, prenoseći ih s biljke na biljku i praveći ogromnu štetu u vašem vrtu. Ali ne brinite, danas ću vam otkriti jedno potpuno prirodno, jednostavno, ali nevjerovatno efikasno rješenje. Bez hemikalija, bez otrova. Samo sa sastojcima koje već imate kod svoje kuće napravit ćemo moćan prirodni sprej protiv mrava. Ostanite s nama do kraja videa jer recept stiže uskoro, a vjerujte mi, mravi će ga zapamtiti. A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal Dodaju Mesi i Speci i uključite zvonce za obavještenje o svakom novom videu. Potpuno je besplatno. Hvala vam puno na tome, a mi idemo odmah na naš video. Zašto je važno reagovati odmah ako primijetite mrave? Jer čim ih primijetite, to znači da negdje u zemlji već grade gnijezdo, čuvaju jaja i uskoro možete imati na stotine malih napasnika koji će napasti vaše biljke. Brza reakcija znači očuvanje zdravlja vašeg vrta. Pa evo kako ćemo napraviti ovu čudesnu mješavinu. A vi nam napišite u komentaru samo da ili ne. Da li imate mrave u vrtu ili ne. U 500 ml vode dodajte 2 pune kašike sode bikarbone. Dodajte 5 do 6 kapi eteričnog ulja, najbolje od nane, lavande ili limunske trave, jer ih mravi ne podnose. Na kraju dodajte 1 kašiku sirćeta. Polako miješajte, pjenušanje je normalno. Sipajte ovu tečnost u bočicu sa raspršivačem. Prskajte direktno po mjestima gdje ste vidjeli mrave, oko korijena biljaka, duž vrtnih staza, po pukotinama u zemlji ili bilo gdje primijetite tragove mrava. Već nakon prvog dana primijetit ćete kako mravi bježe i nestaju. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome. Ako primijetite samo jednog mrava u baštini, ignorišite ga. Riješite ih se jednostavno, zaboravite na otrove, zaboravite na hemikalije. Uzmite šaku ovoga i oslobodite baštu zauvijek. Jer jedan mrav nikad ne dolazi sam. On je izvidnik. Tiho, neprimjetno mapira vašu baštu, traži put do korijena biljaka, do pupoljaka, do slatkih izdanaka koje je vaša biljka tek pokušava da razvije. A kad pronađe put, slijedi invazija. U samo nekoliko dana cijela kolona mrava može narušiti rast, prenijeti biljne vaši i oslabiti vaše biljke. Zato ako ste primijetili samo jednog mrava, uradite ovo. Mravi nisu bezopasni kako se često misli. Oni štite biljne vaši, a vaši sišu sokove biljaka i slabe ih. Mravi prave mrežu podzemnih tunela, remete korijenov sistem i hrane se organskim materijama oko korijena. Rezultat je spori rast, deformisani plodovi, biljke koje ne cvjetaju. I zato vam danas otkrivamo samo jednu potpuno prirodnu i nevjerovatno efikasnu namirnicu, koja ne ubija, već rješava problem na tihoj i sigurnoj liniji. Nećete vjerovati, ali rješenje se ne nalazi ni u sirćetu, ni u sodi bikarboni, ni u ljutim sprejevima. Rješenje je mekano, suvo, bez mirisa. I što je najzanimljivije, nešto što svakodnevno jedemo. Ali za mrave to je smrtonosna zamka, ne mogu da ga svare. Odnesu ga u gnijezdo i tu počinje kraj. I ta čudesna jednostavna namirnica je kukuruzno brašno. Samo pospite zemlju oko biljaka između redova direktno na mrave i staze kojima se kreću. Neće izazvati paniku, ali će ih tiho udaljiti zauvijek. Bez otrova, bez hemije, potpuno prirodno. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.